Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febri Arianto akan menjelaskan tentang paket tracer troubleshoot internet channel. Yang pertama ada objektif yang pertama yaitu examine the physical layer and correct switch port mode issue. Yang kedua identify and correct port channel assignment issue dan identify and correct port channel protocol issue. Di sini ada background, channel group, port dan protokol. Di sini kita masuk ke bagian yang pertama, examine the physical layer and correct switch port mode. Lihat for access port. Di sini langsung saja kita lihat. Kita buka switch 2. CLI ENA di sini kita enter. Setelah itu kita buka kemudian ent fast 0/21 switch port mode access, kemudian channel group 6 mode aktif. Yaitu interface lagi exit, kemudian ent fast 0 switch akses ya kawan. Lalu channel lagi, channel group 6 mode aktif, enter, kemudian ent fast 23 switch aktif akses, channel group 6 mode 3 mode aktif. Kemudian X lagi, selanjutnya ent fast 0/24, kemudian switch akses aktif. Mode akses ya benar. Channel group 2 3 mode aktif, exit ent 3 0/1 switch akses, channel group 2, kemudian X dan yang terakhir yaitu interface interface
giga 0/2. Kemudian switch mode akses, enter. Kemudian channel group to mode aktif, enter. Setelah itu kita end. Setelah itu kita verif physical port di switch 2 juga. Kita langsung saja ENA dulu. Conft, kemudian interface rank F0/21-24, G0/1-2. Sorry. Nah, kemudian switch mode terang. Oke. Lalu yang B, correct and internet channel ports that are not configured as terang. Kita disuruh konfigur terang di switch 1. Switch 1. CLI, enter saja, ENA conft ent port 1, enter. Switch mode terang. Kemudian kita balik lagi ke switch yang kedua. Switch kedua. Switch kedua. Di sini X terlebih dahulu. Nah, kemudian nt sorry. Interface port channel 2. Switch terang. Dan exit ent port channel 3. Switch terang. Kemudian X T port 6. Lalu yang ke langkah bagian 2, identifikasi dan correct port channel assignment issue. Di sini step yang pertama, examine port channel. Yang pertama yaitu kita masuk ke S1. Terus X. Gunakan perintah show zoom, enter. Nah, di sini sudah terlihat ya kan kawan. Yang kemudian yang switch 2-nya juga kita cek. So sudah, lanjut ke 3. Yang ketiga, CLI mari enter. Nah,
Dan yang terakhir switch 4. CLI Sumari. Nah, di sini sudah ya. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu correct port channel di switch 4. Ke switch 4. Nah, di sini sudah masuk. Kita enah conft, kemudian int rank f0/21 sampai 22. Sorry. Sampai nice. Kemudian yang itu channel grup 5 mode aktif. Setelah itu part yang ketiga, identifikasi dan correct port channel protocol issue. Langkah pertama, mengidentifikasi protokol issue. Kita masuk ke switch 3. Switch 3 yaitu kemudian sumar. Setelah itu yang step kedua atau langkah yang kedua, correct protocol issue. Kita di sini correct and switch port that are not negotiating using LHCP. Kita masuk ke switch 3. Switch 3. Ini switch 3 ya kan kawan. Terus rank G01 sampai 2. Kemudian no channel group. Kemudian channel group 1 mode aktif x nt rank f0/21 sampai 22. Kemudian no group, kemudian channel group mode aktif x nt rank f0/23 sampai 24. Kemudian no channel group 4 mode aktif. Oke, setelah itu kita exit. Terus kita jalankan perintah sumari. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke switch 1. Switch 1 kita enah conft, kemudian int port 1 switch trunk. Setelah itu yang kedua, interface rank f0/21 sampai 24 G0
1 sampai 2. Interface port channel 2. Switch mode terang X INT INT interface port channel 3 switch mode terang X interface port 6. Kemudian switch port switch port mode terang. Setelah itu switch 3. Switch 3 ENA conf T. Baik, kita langsung masuk ke switch yang keempat. ENA exit ENA, kemudian enable conf T interface arrange F0 /1 sampai 22 channel group 5 mode aktif. Sudah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.